वेलकम बैक. लेकिन अली ने आपको आज मेरी ट्रू एज बता दी है, विच इज़ द रॉकिंग चेयर एज. एनीवे, लेकिन एक और होप इन्होंने मुझे दिया है कि उसके बाद भी आफ्टर द रॉकिंग चेयर there is life after. there is life after. Tell me something. अभी हम बात कर रहे थे इंडिया की and us aping people, meaning हम अपनी ओरिजिनलिटी नहीं, हमारी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है. लेकिन हमारे गानों की है और थी और बहुत ज़्यादा it's been liked, it's been appreciated, it's been actually taken to another level also because हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं वहाँ. जब एल्बम आजकल रिलीज हो रही है तो थिंकिंग फर्स्ट के पहले जाके इंडिया में साइमल्टेनियसली रिलीज करें. तो ये हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, डज इट हार्म अस और डज इट हेल्प अस? The problem is in lack of original ideas, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का इस वक्त एक डिलेमा चल रहा है काफ़ी अरसे से. हमें जिस ज़माने में अच्छे प्लेज और सीरियल्स बनते थे तो आपको शायद याद हो कि उस ज़माने में आप पीटीवी जाके लिटरली रहा करते थे. बिल्कुल ठीक है. तो वहाँ पे एक स्टूडियो है, एक प्रोड्यूसर का दफ्तर है, एक रिहर्सल स्पेस है. वहाँ पे रोज सायरा काज़मी से मिलना पड़ता है, रोज राहत काज़मी वहाँ पे हैं, रोज वहाँ पे जो भी आपके को स्टार्स हैं, वही कैमरामैन, वही राइटर, वो एक रैपो बन जाती है. इट बिकम्स अ टीम एंड देन यू लाइक स्टार्ट परफॉर्मिंग. इट्स अ टीम एफर्ट रादर देन एनीथिंग एल्स. जहाँ तक इंडिया का सवाल है कि वाई वी एपिंग इन एब्सेंस ऑफ रियल कल्चर, जिस तरह पिछले 20-25 साल में हमारी जो मौलवी ब्रिगेड है या हमारे जो मार्शल लॉ के जो दौर था उसमें हमारे कल्चर को डिस किया गया कि नहीं ये हमारा कल्चर नहीं है, ये क्या है, गाना, नाच गाना, आर्ट कल्चर, पेंटिंग्स और कथक डांस, ये हमारा कल्चर नहीं, बंद करो, दुपट्टा लो, जीन्स उतारो, शलवार कमीज पहनो. This is for both the military rules, are you saying? Because the last one, तो I would feel कि if anything बहुत ज़्यादा खुली छुट्टी आज़ादी. ये मिलिट्री रूल तो wasn't much of a military rule. This is the most democratic that we've been ever. And you will see आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि जो जैसे वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स पता चलेंगे कि ये जब ये गवर्नमेंट, जिसको मैं समझता था कि पाकिस्तान के लिए ठीक, क्योंकि पाकिस्तान एक डंडे की कौम है और हम पाकिस्तानी, I would say repeat it again and again कि we don't deserve democracy because बांदर के हाथ में माचिस देने वाली बात है. और आपने देख ही लिया है कि इन बंदरों के हाथ में जब से माचिस दी है तो जगह जगह मुल्क जल रहा है. कहीं पे थीरा में लड़ाई है तो कहीं कश्मीर में कोई चाइनीज अगवा हो रहे हैं. तो ये डिजर्व ही नहीं करते क्योंकि एक जाहिल कौम है. हम अपने अंदर देखें ना, आप मुझे कहें कि आप 12 जमातें 14-16 जमातें पढ़ ली है तो आप जाहिल नहीं हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं फिर भी जाहिल हूँ. बिकॉज जहालत जो है वो एक्सपोजर से खत्म होता है. ये वो लोग हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई एक्सपोजर नहीं है और वो बैठ के जजमेंट्स पास करने वाले लोगों में से हैं. तो घूम फिर के हम भी वही लोग हैं. जहालत तो यही है ना कि मैं बैठा हूँ, मैं तीरा के लोगों पे या कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पूरे पाकिस्तान के हर इलाके में, मैं कहता हूँ जी ये जाहिल है. वो हमें देख के कह रहे हैं हम जाहिल हैं. तो जहालत दोनों तरफ से एग्जिबिट की जा रही है. तो हम लोग उस लेवल, हमारे अंदर वो शऊर ही नहीं है, सियासी समाजी शऊर ही नहीं है कि हम किसी किस्म की डेमोक्रेसी या कोई सिविलाइज, वी कैन नॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी, वी आर नॉट. और अगर कोई कहे कि जी हम सिविलाइज्ड हैं, या वो एतजाज हसन साहब हैं, मैं उनको रोज देखता हूँ आके, जी हमारे हक दें, जजों को बहाल करें. भाई किसको पड़ी है यहाँ पे जजों की? यहाँ पे तो खाने के लाले पड़े हुए. जब दिन में 8 घंटे बत्ती जाती है तो बंदा जजों के बारे में थोड़ी सोच रहा होता है. बंदा कहता है यार अगला सांस मुझे किसी तरह से आ जाए. ये जो there are other problems we're facing. So until unless we covered those grounds, we've gotten exposure, तो वो हमारे साथ हो नहीं सकता. कहने की बात ये थी कि जो in absence of real exposure और acceptance for your one's own self, आप और मैं एक तरह के लोग हैं, हम accept करते हैं इस चीज को कि हम ये लोग हैं. So that's why when you come on TV और कहीं और जाते हैं तो it will come through. 99.9% की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, उनको यही नहीं पता कि वो हैं कौन. ठीक है. वो माँ के सामने कोई और लोग हैं, भाई के सामने कुछ और लोग हैं, दोस्तों के सामने कुछ और होंगे. वो जब बीवी आएगी तो उसके सामने कुछ और होंगे, जब वो बीवी गर्लफ्रेंड थी तो उसके साथ कुछ और थे, अपने बॉस के सामने कुछ और हैं, अपने बच्चों के सामने कुछ और हैं. तो वो इतने रोल प्लेइंग करते हैं कि दे एक्चुअली फॉरगॉटन कि वो असल में लोग कौन है. तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री व्हिच आई थिंक हु हैव द गिफ्ट or the strength to be themselves and so hence they would understand the game better. जब एक बंदा सुबह से लेके शाम तक
ایک ماسک چھوڑ کے دوسرا ماسک پہن کے اسی میں مصروف رہتا ہے, تو the real self, the real sense وہ کہاں سے آپ کہاں سے نظر آئے گی؟ وہ تو آپ تو اس کو اتنا سپریس کرتے ہیں کہ then eventually it disappears. You know, you make believe کہ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں ہوں, then you become that. تو انڈیا کو ایپ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے ایبسنس اپنے اندر ہی وہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, اپنے کلچر میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں پاکستانی پلیئرز, اب دیکھتا ہوں کہ وہ ٹپوری لینگویج بول رہے ہیں جو بمبئی میں لوگ بولتے تھے آج سے 20 سال پہلے. اب بمبئی میں بھی وہ لوگ جو ہیں وہ ٹپوری لینگویج نہیں بولتے, لیکن ان کو وہ امیتابھ بچن یا شاہ رخ خان لگا گیا ہے, تو اب یہ انہوں نے اگلے 25 سال تک بولنی ہے, اور وہ کلچر جو وہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ وہ کلچر بن جائے گا, جبکہ ہمارا کلچر نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ان ایبسنس اگین آئی کیپ سیئنگ ان ایبسنس آف ریئل کلچر وچ وی کیپٹ ڈسنگ کہ نہیں جی ہمارا کلچر نہیں ہے, جینز ہمارا کلچر نہیں ہے, لمبے بال ہمارا کلچر نہیں ہے. تو جی آپ لمبے بال ہیں تو آپ کو ٹی وی پہ نہیں آئیں گے. ایک زمانے میں پی ٹی وی والے یہ کہا کرتے تھے, تو اب وہ مجھے بلاتے ہیں, میں کہا چھٹو جی ان سے میری ٹینڈ ہو گئی. I have nothing to fight over with you guys, and you know like it's been 8, 9, 10 years since I have been to پی ٹی وی, اور لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی پی ٹی وی کسی چیز کے لیے بلایا اور میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کہا تھا کہ سر خدا کے لیے پلیز آئندہ کے بعد مجھے مت بلائیے گا, اس میں آپ کی بھی عزت بچ جائے گی اور میری بھی عزت بچ جائے گی. تو پلیز, because it's not me to go and you know do all this. I mean یہ آپ کے بھی جو شو پہ جو میں آیا ہوں, it's you know why, it's only because of you, because I know کہ I'll go and I'll wake up, but it's not, there is no other, I don't belong here. You know, میرے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکلتی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں, پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں, کچھ ہنستے ہیں, کچھ کے لیے انٹرٹیننگ ہے, but at the same time I know that that's not me. I don't rather not do that. So who is you? کون ہے علی, کون ہے؟ یہ ایک بڑا اچھا ٹرک کوسچن ہے جو کہ لوگ کہ یار تم کون ہو, ایکسپلین یور سیلف. ہاؤ کین آئی ایکسپلین مائی سیلف, بیکاز ایوری I mean I keep changing so rapidly, like every 21 days the cells of my body, the cells in my body don't remain the same, you know. یہ مجھے بتائیں کہ what would your perfect life be if you had a choice to say کہ بھائی I want the fame, I love what I do, which is singing, اور اس کے ساتھ آتا ہے you know جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ I don't believe in it, ہمارا میوزک اور ہماری ایکٹنگ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے, ہم پبلک پراپرٹی نہیں بنتے. I seriously believe in that, but people کہتے ہیں جی آپ تو پبلک پراپرٹی بن گئے تو we have the right to say, اور it's very easy because ہم لوگ آگے سے بول کچھ نہیں سکتے because you don't interact with us, so it's very easy to say things to us. But given this scenario, what would your perfect life be? What would you'd say کہ یار اگر ایسے میں زندگی گزار سکتا میں خوش رہتا. میں بہت خوش انسان ہوں. میرے اندر اپنے پرسنل ڈیمنز جو کہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں, اور لائک آئی سیڈ کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندگی میں خوش نہیں ہے. اگر وہ جس جگہ پہ آگے آج بیٹھ گیا ہے تو وہ کہے گا نہیں یار میں یہاں سے وہاں جا سکتا ہوں, اینڈ دیٹ از لائف ریئلی. اف یو آسک می دیٹ از لائف, یو کیپ traveling without moving, or you know in your head you're moving. کہنے کی بات صرف ہے کہ جو بھی آپ بن گئے ہیں یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں, ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں ایک بنا لیتے ہیں کہ یہ میں میرا امیج یہ ہے, میں یہ ہوں, میں یہ چیز نہیں کرتا, میں سبزی نہیں کھاتا, میں کریلے نہیں کھاتا, میں عربی گوشت نہیں کھاتا, میں بس صرف یو نو انٹر کانٹیننٹل کھانا کھاتا ہوں, یہاں میں اس قسم کے لوگوں سے بات نہیں کرتا, یہاں میں یو نو دیٹس ناٹ مائی امیج. That's the biggest mistake that one can make, because you're basically what you're doing is you're limiting yourself. اور جب آپ وہ حرکت کریں گے یا وہ ایگزیبٹ کریں گے اپنی نیچر کی سائڈ جو کہ آپ نے ڈس کی اور کہیں گے میں یہ نہیں ہوں, جیسے ہی آپ وہ کریں گے تو آپ ٹرموائل میں چلے جائیں گے. اپنے ساتھ بھی تو ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے نا انسان کے, تو you will go into a turmoil saying کہ نہیں یار میں یہ بندہ نہیں ہوں لیکن میں نے یہ کیا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ why you know میں کوئی چینج ہو گیا ہوں. تو یہ ایک بڑا ایک ٹرموائل ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بھی ہو رہا ہے نا اس کو پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں ہوا کیا ہے, what am I feeling. تو جو بندہ میں آج سے 6 دن پہلے تھا شاید میں اب وہ نہیں رہا, تو اگر میں نے یہ حرکت کر دی ہے جو کہ آؤٹ آف کیریکٹر ہے, تو I must admit that I've changed. Otherwise I can keep fighting for 3 years 4 years اور ٹرموائل میں اس سے بھی بری حرکتیں کروں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اور at the end I lose completely control of myself by accepting it کہ ہاں جی میں یہ ہوں انسان, یا ہو گیا ہوں, پرسوں تک نہیں تھا لیکن اب بن گیا ہوں. تو اب کیا میں I could never think کہ میں صبح 8 بجے اٹھ کے مرینا مارننگ پہ جاؤں گا, اور وہ بھی یعنی کہ
حیدرآباد میں تو کر آ کے آ ہی گیا ہوں, لیکن obviously and I'm getting along with you guys and doing all that and oh so I am this kind of person now. So does that mean that I am open for other morning similar shows? No. But I'm saying no, but I might be, because I've changed already by making the decision to wake up at 8 o'clock. So basically every day is a new day. Every day is a new day and one can't say کہ میں یہ انسان ہوں, اگر میں اس طرح کا ہوتا تو ٹھیک ہو جاؤں. وہ میں اپنے اندر خود ہی روز اٹھتا ہوں تو ایک نیا بندہ ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہوں السلام علیکم بھائی تسی کون, اگر میں نے پتا نہیں تسی دسو. یہ روز کی گیم ہے. اسی کے ساتھ ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, اب واپس آنا ضروری ہے.